तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एपिसोड। मु आपन स्वागत कर पुणी गोटे दमदार एपिसोड। तो आज गोटे छुट्टिया ब्लॉग हम मिनी ब्लॉग रेटा हम। देन 5 दिन है बहुत डिस्टर्बांस चलता। देन से किसी भी मुझे वीडियो बन पार नी। देन चलतु आज वीडियो स्टार्ट करें मिनी ब्लॉग किसी आप कथबार्ता पुणी नेक्स्ट आमर से दमदार वीडियो पुणी नहीं आसवा। चालू चालू सस्ता चालू तो फाइनाल 5 दिन पर पुणी आसी गोटे नुआ भिडियो पहुँची जाइए। क्या 5 दिन है मो बहुत डिस्टर्बांस भितर गति करी। डिस्टर्बांस माने कौन, मो देहटा कथार आप निश्चय जानीपे माने मो देहटा बहुत खराब था। तथापि पुणी ये सब टेंशन काम दाम टेंशन आ भितर रहीकि मैंने वीडियो टाइम दे पार नी। देह भी बहुत खराब था। मेडिसिन भी नहीं आसती। मेडिसिन पाखरे ना मेडिसिन थे मुझे देखी था मेडिसिन फेडिसिन सब नहीं कि तथापि मो देह एजाए भल होनी कहीं जिम जाकि आसिकी रातिर जो दिन गोटे दिन केवल रातिर अधिका दिन टाइम गाधे पड़ी मैंने मो देहटा पूरा खराब गला। ना ठीक सेमती बराबर चली कि देह किसी बेसी खराब होना से गोटे दिन आज मो देहटा बहुत खराब है। माने हवा माने जानी पार्थ मुझे 2-3 दिन है माने बेसी किसी ये कर पारना ट्रेस नहीं पाने किसी उठे पारना माने जिनस पत्र एमती। जिम भी 2 दिन है बंद कर देची। आज तो जिम छुट्टी किंतु काली हाँ काली पूरा कंटिन्यूसली बंद करदे। पहर दिन जाइए भाई किसी गोटे इम्प्रूवमेंट हम किसी देन तापर मुझे बंद करदेली। बंद करदेला देहटा एत खराब जे किसी माने करने भी इंटरेस्टेड लगे। तापर मुझे कहली ना 5 दिन है गोटे किसी भी जिनसटे ये है जापारे कथबार्तार एत भी क्लारीटी शुणा जाऊन कथा कहीं क्लारीटी शुणा देहटा बहुत खराब अच्छे ना। नाक देखी पार्थ नाक सब माने ये बाहर घड़काणी बाहर। देन ये गोटे कथा देखु माने देखिपारे गोटे जिनस मुझे देखुची कि सुंदर सुंदर तो संध्या है संध्या भर देखी पारे फूल गुड़ा सब हो विचित्र प्रकार देखा आउ गोटे बढ़िया जिनसा देखुची बेंगलोर विशेष बेसी मिले ना बेंगलोर ये सब जिनस माने आम ओडिशा जी मिले बेंगलोर से जिनसा बेसी मिले देखो से जिनसा मुझे देखुची से जिनसा कौन यहीटा हूँ से जिनसा माने यहाँ कानकोली माने अलग अलग सब अलग अलग ये अलग अलग जिन सब कहती। यही कानकोली मु आगुरी खेलिया जो जाऊँगी सहीटी यही सब जिन देखा एबे माने आम रूम पाखापाखि ये सब जिन सब देखी पारे गच सब जिन देखा बेसी मिलू ना ये सब देखी पारे। यहाँ सब उड़ीसा रे सब जिन गुड़ाक अधिका मिले ये सब गच माने मुझे आसला ही करंज गछ ये कानकोली गछ ये सब जिन मुझे देखिली ना मुझे देखी नी। माने एत दिन है आईले मुझे 2 वर्ष है बेंगलोर माने कानकोली गछ देख नी से देखी पारे से गछटा यहाँ छोट छोट कानकोली भी होती ये देखी पारे छोट छोट कानकोली भी होती छोट छोट कानकोली मुझे देखी नी गोटे थर जहाँ देखी मुझे आगुरी जो रोली से थी ये भी देखी पारे यहाँ हूँ से कानकोलीटा के बढ़िया देखा मुझे जानी एटा माने ठीक ये किमितिया खाई ना केबे मुझे जिनसा खाई ना मुझे देखी नी आज आसिक देखिली मुझे सबुदिन ये जगह आसी पहुँचे ये जगह आसी बचे किंतु मुझे जिनस गुड़ा देखिपारे ये फूल गुड़ा सब देखुए गुमसातिया फूल गुड़ा सब फूल देखिए यही सब फूल आउ गोटे विशेष आकर्षणीय जिनस देखिपारे ये गोटे कंस्ट्रक्शन कामटा चली नुआ माने गोटे बिल्डिंग तैयारी हम यहाँ सब जमी गुड़ा से ये गोटे नुआ गोटे बिल्डिंगटा तैयारी हम से बिल्डिंगटा यहाँ ही इटा फिटा सब ग्रोसरी ये सी जिनस सब आणिकी ये सब पकाती। एक्चुअली एम गोटे जिनस देखिपारे माने माने घर बनाते आमर सीमेंट सब जिनस यूज कर आम ओडिशा कौन गोटे जिनस आम यूज करूँ बाली बाली यूज करूँ किंतु एठी एमनकर माने बाली नहीं
ବାଲି ନାହିଁ କିଏ ସବୁ ଜିନିଷର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମାନେ ବାଲି ନାହିଁ ବିନା ବାଲିରେ ସେମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିନା ବାଲିରେ ଗ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛି ଗ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ସେଇ ଗ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଘର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ এইগুଡ଼ାକର ଏଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଟା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେମାନେ ହେଉଛି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ନାଲି ଗୋଡ଼ି ଫାଲି ଗୋଡ଼ି ମାନେ ରୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଗ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ବିଶେଷ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଯାଇନି ଆଜି ଦେଖିବା ଯିବି ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଇ ଦୂରରେ ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ତିଆରି ହେଉଛି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରହୁଛେ ନିହାତି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିছে ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୋର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏଇଠି ହେଉଛି ମୁଁ ଜବ୍ଟା କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି କେତେ ଦୂରରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଇଠି ମାନେ ରହିକି ଜବ୍ କରିକି ପୁଣି ଜବ୍ କରିବା କାମ ଦାମ କରି ଘରର ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଆସିକି ଏଇଠି ପଡ଼ି ଘରର ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ରହିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିକି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି ଘରେ ରହିଥାନ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆସିକି ବାହାରେ ରହୁଛେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ମିଶିକି ରହୁଛେ ବ୍ୟାଚଲର୍ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଛାଡ଼ୁଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି କାହିଁକିନା ଜାଣିଲେ କି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ହସିବେ ନା ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହିଁ ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଏଇଟା ଛୁଟି ଦିନ ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ପଛପଟେ ସେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଅଛି ସେଇ ଗଛଟା ପାଖକୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବା ଗଛଟା ପାଖକୁ ମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆସିକି ମାନେ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ସେ ଗଛଟା ପାଖକୁ ଆସିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ରାତି ବେଳିଆ ଟୋକାଟୋକି ଆସିକି ମାନେ ହେବେ ତାର ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଛ ପାଖିଆ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଘରଟେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯାହା କରୁଥିବେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରେ ଭିତରେ ଗଳି ଗୁଳାକି ଆମର ତ ଏଇ ଗଛ ପାଖର ଜାଗା ବାପରେ ବାପ ଜାଗାଟା ତ ଏଇଠି ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠି ରହିକି ସବୁ ଯାହା କରୁଥିବେ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ଟା ଦେଖିନଥିଲି କ'ଣ ରାଜକୁମାର କ୍ୟାର ଯିବା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ସେ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏମିତିକା ମାନେ ଏଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି ଏଇ ରୋଡ଼ଟାରୁ ମୁଁ କେବେ ଆସିନାହିଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିନି ସେଇଠି ପାଖ ଆଖରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଇଲିଣି ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିନଥିଲି ଏ ରୋଡ଼କୁ ଆସିନଥିଲି କେବେ ଗଛ ଝଙ୍କାଳିଆ ଭଲ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି କହିହେଉନି କହିଲା ବେଳକୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ମାନେ କହି ହେଉନାହିଁ ମାନେ କହିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଧଇଁଟା ପୁରା ଦେହଟା ଯେଉଁ ଖରାପ ଥିଲା ଶ୍ୱାସଟା ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ହେଉଛି ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବଢ଼ୁଛି ମାନେ ଏମିତିଆ ହେଉଛି ବେଶୀ ଆପଣ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଦେନ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ମାନେ ରୁମ୍ର ବାହିର ଲୋକେସନ୍ର ଟୋଟା ଦେନ୍ ବାହିର ଲୋକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବେଙ୍ଗଲୋରର ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଇଟା ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଯାଏ ମାନେ କିଛି ଇଏକୁ ନେଇକି ରୋଷ୍ଟିଂ କହିପାରେ ଯାହା କହିପାରିବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ସେ ବି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଇନ୍ ତାପରେ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଦେନ୍ ସେତେ ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ଟାଟା।